वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पूनम उपाध्याय। आज की वीडियो में हम सीखेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स और पैट एनिमल्स, पालतू जानवर। सो लेट्स स्टार्ट। डी ओ जी, डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। सी ए टी, कैट। कैट मीन्स बिल्ली। R A double B I T, rabbit. Rabbit means खरगोश। Number 4, HORSE, horse. Horse means घोड़ा। Number 5, SHEEP, sheep. Sheep means भेड़। Number 6, BUFFALO, buffalo. Buffalo means भैंस। Number 7, CAMEL, camel. Camel means ऊंट। Number 8, GOAT, goat. Goat means बकरी। Number 9, COW, cow. Cow means गाय। Number 10, OX, ox. Ox means बैल। Thanks for watching. Thank you.